विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु नमो विष्णुपादार्थ शंभुते गंगे त्रिपथगामी धर्मद्रविति विख्याते पापगमे हरजान्नदी श्रद्धया भक्ति संपन्न श्री मातदेवी जाह्नवी अमृतेन अम्बुना देवी भागीरथी पुनाहिमा नमो गंगा नमो गंगा नमो गंगा नमो गंगा गंगेति योग्या नमो सप्तमात् संहन्ति सप्तदुःख विनाशिनी सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमात्मी वहाँ देखिए जल्दी श्रीमान नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो अपवित्र पवित्र वा षड्वावस्था गतो विवा जत शरीर पुंडरीकाक्ष सबाह्य अभ्यंतर शुचि नम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नम शंखचक्र पदापानि तारका नीलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष लोक्षमा शरणागत नीते सकल कल्याणम भाजनम यत्र जायते पुरुषं स्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरि नमः श्रीहरि नमः श्रीहरि नमः श्रीहरि एते गन्धपुष्पे आधार शक्तादिभ्यो नमः नमो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधे कुरु একটা ফুল দিয়ে জল ওম अस्त्राय এতে গন্ধ পুষ্পে গঙ্গা ইত্যর্থ গঙ্গাটা প্রণাম নম সত্যপাতক সংহন্তি সত্য দুঃখ বিনাশিনী সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতি নমো এতস্मै শুদ্ধ
সূর্যোর্ধায় নমঃ এতস্मै সূর্যোর্ধায় নমঃ এতস্मै সূর্যোর্ধায় বললেন এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ অধিপতয়ে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নমঃ আরেকটা বললেন এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ভগবতে শ্রী সূর্যায় এখানে विष्णु नमयद्द वैष्णवासी शुक्लपक्षे षष्ठां तिथौ আপনার কি শান্ডিল্য গোত্র আপনার নাম আচ্ছা আত্মশরীর শুদ্ধার্থম অদ্য দিনকৃত পাপক্ষয় কাম সূর্যার্ঘ দানমহং করিষ্যে নম এহি সূর্য সহস্রাংশু তেজরাশে জগৎপথে অনুকম্পয় মাং ভক্তাং জিহনার্ঘম দিবাকরম এষ অর্ঘ ছায়াসংজ্ঞা সহিতায় ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ নমঃ জবাকুসুম সংকাসং কাস্তপেয়ম মহাদ্যতে হংকারে সদ্গপাপম প্রণতস্মি দিবাকরম নমঃ আদিদেব নমস্তভ্যাং প্রসীদ মম ভাস্কর নামটা কি? দিবাকর সুনীল দে নমস্তে হস্ত তুহাকর নমস্তে নমঃ ভগবতে শ্রী সূর্যায় নমঃ শ্রী বিষ্ণু গীতিকাম সত্যনারায়ণ তত্ত্বতা প্রবণ সত্যনারায়ণ পূজা জনাশক্তি চতুর্থারৈ সত্যনারায়ণ পূজা করমাণি এতে গন্ধপুষ্পে সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ एकदन्तं महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्ननाश करं देवं धीरंबरं प्रणमामः नमः सिद्धिदाता गणेशाय नमः नमः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विस्तरहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं शोभिधि ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमो नारायणाय श्री विष्णवे नमः नमो ब्रह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमः त्रैलोक्य पूजित श्रीमान सदा विजयवर्धन शांति कुरु गदापाने नारायण नमस्ते नमो ब्रह्मानंदन परम सुखद केवलम ज्ञानमूर्ति दंडातीतं गगन सदृशं
एवं नित्यं विमोहनमचल सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नमः श्री गुरवे नमः। नमः अखंड मंडलाकार व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम आसुरेगे वज्रेगे ओम फट स्वाहा ओम देगंधपुष्पे एकेगंधपुष्पे गणेशादि पंचदेवताभ्यो एकेगंधपुष्पे आदित्यादि नवग्रहाय एकेगंधपुष्पे इंद्रादि दशदिक् पादिभ्यः एकेगंधपुष्पे मत्स्यादि दश अवतार एकेगंधपुष्पे वास्तुपुरुषाय एकेगंधपुष्पे सर्वेभ्यो देवेभ्यो एकेगंधपुष्पे एतस्मै सच्छादन शौपकर्ण सवस्त्र अन्नाय नमः। एतस्मै सच्छादन शौपकर्ण सवस्त्र अन्नाय नमः। एतस्मै सच्छादन सवस्त्र शौपकर्ण अन्नाय गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं पितं वरं धरं हरिं एकेगंधपुष्पे नारायणाय विष्णवे एकेगंधपुष्पे एत संप्रदानाय ब्राह्मणाय ओम एकेगंधपुष्पे ओम एकेगंधपुष्पे ओम आलार सत्यादि विदोदेवताभ्यो नमः। शुक्ल पक्षे षष्ठाम तिथो ध्यान लगोत्र श्री विष्णु पितये देवा सर्व अन्य प्रतिष्ठितं तस्मादन्न प्रदानेन प्रियतामे जनार्दन। ओम ईशा शाचमांजलि ओम गणेशाय नमः। ओम सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम रक्तांगजासनं मदिष्टकुटिप्रसिद्धं भानुं समस्तजगतं दीपं भजामि पद्मधैर्यवरं तवलिकमाणिकमणिमरुणां गणेशमित्रं श्रीसुजावै नमः। ऋतबन्धौ ह्रीं सुजावै नमः। ओम ईशस्वचन्दनमन्तपुष्पो ह्रीं सुजावै नमः। एतस्मै ओम ह्रीं सुजावै नमः। ओम
मध्यवर्ती नारायण सरसिया আপনার নাম শ্রী বিষ্ণু হৃদয়ে Sammidagotaya, Pritaya, Kakimanna, Indoloko, Purittajo, Satgoloko, Gomonokamo, Sadharo, Satchadano, Onno, Dano Karmano, Sanghatatno, Dakshinavino, Jatkinchi, Kanchanamulya, Puritatipalo, Sivisnivaya, Urchitam, Tatashambhava, Gotranami, Brahmanyaha, Gadani, पुष्पांजलि ओम नमः शिवाय तस्मै पानीय जलाय नमः ओम महादेव महादेव महायोगी महापाप तस्मै पानीय जलाय नमः शिवाय नमः ओम काला भ्रामं कटाक्षेत्रवैदं मौलिं वन्दे तं शङ्खचक्रपाणिकम् अभिकटैर्वाय श्रीविष्णुवेदं देववनमखिलं तेजपूर्णं अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नमस्तनसहस्रप्रतीकं कामप्रियवासिनी नमः ईशगन्धो भगवति च दुर्गा ओम ईश्वरासी भगवति च दुर्गा ओम इदं शोभनं भगवति च दुर्गा प्रीतिकामो ओम ईश्वरांजलि देवताय भगवति दुर्गा देवता वै भवता ओम सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्येत्र्यं देवै नारायणि विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणश्रय गुणपाय नारायणि नमस्ते सर्वनामवती नाथपरिवाराय सर्वज्ञाताय देवी नारायणि नमस्ते ओम भगवति देवता वै नमः ओम पाणियं ओम इंद्रादिदेवं इदे गन्धवस्ते ओम आदित्यादिदेवं प्रदेवतां नमः ओम इदे गन्धवस्ते ओम वासुदेवतां नमः ओम इदे गन्धवस्ते ओम रुद्राणेन ओम इदे गन्धवस्ते ओम कल्याणिदसमहासिद्धं ओम इदे गन्धवस्ते ओम अज्ञानिदसावताय नमः ओम इदे गन्धवस्ते ओम कुलमस्ते नमः ओम इदे गन्धवस्ते ओम ब्रह्मदेवतां नमः इदे गन्धवस्ते ओम ब्रह्मदेवतां नमः एतस्मै काञ्चनमूल्यः ओम एतस्मै काञ्चनमूल्याक्षदेभ्यो नमः एतत् उदिपतये देवाय श्रीविष्णवे सहस्राक्ष सहस्रपाद पवमिं सर्वत विश्वते एतत् सम्प्रदायं सर्वं यद् वै श्री विष्णु प्रीतिकाम शान्तिदेवताय प्रीताय काकिमान्ना दुर्जावै नमः इहोलोको ओम इदे पुरित्तज्ज दुर्जावै नमः नमोनोकाम ओम इदे गन्धवस्ते आधार वै जलदान नमः ओम इदे गन्धवस्ते ओम अंगदान नमः
दक्षिणमिदं यत्किञ्चित् काञ्चनमूल्यं श्रीविष्णुदैवतं यथासम्भव वक्त्राणि ब्राह्मणोऽहं ददामि अद्य जलदान वस्तु वस्तुदान एतस्मै साधार वस्त्राय नमः एतस्मै साधार वस्त्राय नमः एतस्मै साधार वस्त्राय नमः देवाय श्रीविष्णवे ओम पियं कलितं श्यामं ब्राह्मणाय ओम देवतानां निसीनं च गणपतसंदिवं वन्दे भक्तं त्रिलोकेशं स्वामी बृहस्पति ओम हिमकन्दुविनारावं दैत्यं परमं गुरुं सर्वशास्त्रभक्त्यानां भागवतमनमाम्यहम् ओम नीलकण्ठं शैवक्तं योगेश्वरमाग्रहं गणपतसंपूर्णं वन्दे भक्तं ओम अर्धकायं महाघोरं चन्द्रादिविमर्दकायं सुतं रुद्रं तं राहुपनमाम्यहम् ओम वरालदुर्लभं ताराशम्भविमर्दकं रुद्रमदं रामणं केतुपदाम्यहम् ओम आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः नमः शीत वा उष्ण संकाश लज्जया रक्षकंपर ओम ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं प्रयोक्षेयं पीतम्बरं धरं हरिं इन्द्रवरदौलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं नारायणं चतुर्बाहुं श्रीपद्मभूषणं गोविन्दं गोकुलानन्दं जगदं पीतरं गुरुं ध्यानपुष्पं भगवतेषां सत्यनारायणाय नमः ओम भूर्भुवस्सरो भगवते संशुक्तनारायणाय यागच्छ यागच्छ यदिष्ट यदिष्ट देवाय श्रीविष्णवे नमः ओम एष गन्ध ओम भगवते संशुक्तनारायणाय नमः ओम ब्राह्मणाय ओम भगवते संशुक्तनारायणाय नमः एष धूपदीप ओम भगवते संशुक्तनारायणाय नमः ओम दशमासी शुक्ल पक्षे षष्ठान्तसो खण्डवक्त्र ओम भगवते संशुक्तनारायणाय निवेदयामि खण्डवक्त्राय देवाय ओम भगवते संशुक्तनारायणाय नमः ओम भगवते वस्त्रदान काञ्चनमूल्यं श्रीविष्णुदैवतं वक्त्राणि ओम ईशा सचंद्र पुष्पांजलि ओम भगवते सत्यनारायणाय नमः ओम ईशा सचंद्र पुष्पांजलि ओम भगवते सत्यनारायणाय नमः ओम ईशा सचंद्र पुष्पांजलि ओम भगवते सत्यनारायणाय नमः ओम सत्यनारायण वन्देऽहं कामदं लीलायेन तस्मै नमः ओम सत्यनारायण नमः एतस्मै आधाराय पादुकाशुकराय नमः एतस्मै आधाराय पादुकाशुकराय ब्रह्मपद्म व्याघ्रकरं वरदां दक्षिणे पुष्पं भगवते श्री लक्ष्मी देवतावै नमः ओम श्रीविष्णवे भगवते श्री लक्ष्मी देवी यागच्छ पूजा ओम भगवते श्री लक्ष्मी देवी देवतावै नमः ओम ईशा चंद्रनंद पुष्प ओम भगवते श्री लक्ष्मी देवी देवतावै नमः
दशमासी देवताय नमः शुक्लपक्षे षष्ठान्त्यं भगवती श्री लक्ष्मी देवी सान्निध्यगोत्र स्वाहा ओम श्री विष्णु पुष्पांजलि कृतिकाम भगवती श्री लक्ष्मी देवी सान्निध्यगोत्राय देवताय प्रेताय काटिमन्ना ओम विष्णुवज्जिस्ते परिपरमाय सर्वदा पापी हृदे महालक्ष्मी नमस्ते ओम भगवते साधार श्री लक्ष्मी देवी देवताय नमः उच्चितम श्री विष्णु दैवत संतकाशंभवनयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाराधि गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुवैष्णवं सर्वलोकैकनाथम् ध्यानपुष्पं ॐ भगवते श्री विष्णवे ॐ नमो नारायणाय नमः ॐ भूर्भुवस्सुरं ॐ भगवते श्री विष्णवे नमो नारायणाय आगच्छ देवाय श्री विष्णवे पूजा ज्ञान पुष्पे वेद संप्रदानाय ब्रह्मणाय एष धूपदीप ॐ श्री विष्णवे नमः विष्णु नवयज्ञ दशमासी शुक्लपक्षे षष्ठान्तितो अन्यगोत्र श्री विष्णु कृतिकाम अन्यगोत्राय प्रेताय देवाय ब्रह्मण्य हिताय च इहोलोको हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम साधार पादुका जुगल दान कर्मण संगतार्थ दक्षिणामिदं यत्किञ्चित् काञ्चन मूल्यं श्री विष्णु दैवतम् अर्चितं यथासम्भव गोत्र नाम्नि ब्राह्मणे अहं ददामि ओम याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं तिलोकेशं पितं वरं हरिं ईश्वरभवस्यां चक्रवर्णं नारायणं चतुर्बाहो श्रीपद्मभूषितं गोविन्दं पीतरं गुरुं ध्यानपुष्पं ॐ भगवते शान्ताय नमः एतस्मै साधार छत्राय नमः नमो एतस्मै साधार छत्राय नमः नमो एतस्मै साधार छत्राय नमः ओम भगवते शान्ताय एतस्मै एतस्मै देवाय श्री विष्णवे संप्रदानाय ब्रह्मणाय ओम विष्णु नमयद्द ज्येष्ठमासी शुक्लपक्षे षष्ठान्तितो अन्यगोत्र श्री विष्णु कृतिकाम अन्यगोत्राय प्रेताय काटिमन्ना इहोलोक वैकुण्ठस्य सर्वलोक गमनकाम साधार छत्र अर्चितं श्री विष्णु दैवतं यथासम्भव गोत्र नाम्नि ब्राह्मणे अहं ददामि ओम ईशा चंदन पुष्पांजलि ओम भगवते सत्यनारायण भूषण ओम नमः एतस्मै काञ्चनवल्ल्याय नमः एतस्मै काञ्चनवल्ल्याय भगवते नमः एतस्मै काञ्चनवल्ल्याय नारायण वन्देऽहं कामदं विवेकं विदया विततं येन तस्मै नमो नमः देवाय भगवते श्री विष्णवे सत्यनारायण नमः एते गन्धपुष्पे एतत् सम्प्रदानाय ब्राह्मणाय नमः আবার হলুদ স্পর্শ করে পাঠ विष्णु नमयद्द ज्येष्ठमासी शुक्लपक्षे षष्ठान्तिथो शाण्डिल्यगोत्र श्री विष्णु कृतिकाम शाण्डिल्यगोत्राय प्रेताय इहोलोक परित्यज्य स्वर्गलोक गमनकाम साधार छत्र दानकर्मण संगतार्थ दक्षिणामिदं
যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনবল্লম ভিক্ষা না পাইয়া কিছু হইল বিষ্ণু তরিতর নময়দ্দ জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠাঙ্গিত শান্তিলগোত্র আপনার নাম শ্রী বিষ্ণু ইতি কাম শান্তিলগোত্রায়া দেতায়া আপনার নাম ইহলোক পরিত্যাজ্য সদ্গলোক গমনকাম সাধার ভোজ্য অচ্যুত শ্রী বিষ্ণু দৈবতম যথাসম্ভব গোত্র নাম্নে নামসহ দদামি নম এতস্मै কাঞ্চনবল্লায় নমঃ এতস্मै কাঞ্চনবল্লায় নমঃ এতস্मै কাঞ্চনবল্লায় এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ বুধিপতয়ে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় বিষ্ণু নময়জ্ঞ জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠাঙ্গিত শান্তিলগোত্র আপনার নাম শ্রী বিষ্ণু প্রীতিকাম শান্তিলগোত্রায়া দেতায়া অভিমানায় ইহলোক পরিত্যাজ্য স্বর্গলোক গমনকাম সাধার ভোজ্যদান কর্মণ সাঙ্গদাত্ত দক্ষিণাবিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনবল্লম শ্রীবিষ্ণুদৈবতম অর্চিত যথাসম্ভব গোত্র নামে নামনঃ দদামি শুনে দিতেও বলিল বিধান সমস্ত কাঠীয় গণ শুনে হয় বড় ব্যস্ত সিদ্ধি আদি বড় দ্বারা বিধি প্রকারে সর্বকষ্ট দূর নমঃ প্রিয়তাম পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বে যজ্ঞ হরোহরি তস্মিন তুষ্টে জগৎতুষ্ট ত্রিনীতে পীড়িতং জগৎ এতৎ শুভাশুভ কর্মফলম শ্রীকৃষ্ণ চরণে অর্পিত বস্তু কালিতে জন্ম নেয় কন্যা বরণ সুন্দরী চিনি দেওয়ার কথা সাধু যেই বলিল সুপাত্র দেখিয়া সাধু কন্যা বিবাহিল কতকালে সাধু সনাতনী জামাতা লইয়া যায় নমঃ দক্ষিণ এক সত্যম গুণাতীতম গুণত্রয় সমন্বিতম লোকনাথ ত্রিলোকেশম পীতাম্বর হরহরি ইন্দিবর দলশ্যাম শঙ্খচক্র গদাধরম নারায়ণম চতুর্বাহু শ্রীবৎস পদভূষিতম গোবিন্দম গোকুলানন্দম জগত পীতরম গুরু এষ সচন্দন গন্ধপুষ্প তুলসীপত্র পুষ্পাঞ্জলি নমঃ শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণায় নমঃ সত্যনারায়ণ করে দিয়ে দিই তারপরে গেল পরে সাধুর তনয়া সত্যনারায়ণ নীলদয়া নমঃ সত্যনারায়ণ দেবং বন্দেহং কামদং শুভং হৃদয়া চ ততং বিশ্বং যেন তস্मै নমো নমঃ নমঃ সত্যনারায়ণায় নমঃ আপনার এখানে হয়ে গেছে বলিতে বলিতে হলো মোর মূর্তি স্বপ্ন হেরি চমকিয়া ওঠে নরপতি প্রাতকালে উঠিয়া রাজা সবার গোচর আনাইল কারা হইতে দুই সদাগর বসন ভূষণ আর বহুধন দিল সাধুরে করিয়া বিদায় করিল 10 গুণ ধন লবি নাই দিল ভরা দেশেতে যাইতে সাধু করিলেন তরা পুলকিত সর্বজন হর্ষ কোলাহল নাই জানে সত্যদেব করিলা মঙ্গল তবে সত্যদেব মন বুঝিতে সাধুর কয়ে বচন মধুর ঘাটে বসে ভিক্ষা হইতে শুনে সদাগর কিছু ভিক্ষা দিয়ে তুমি চাও নিজ ঘর হইবে মঙ্গল তবে আমি ঘরে যাই কুশলে থাকো তুমি সাধুতাই সাধু কয়ে তোমায় দিলে কি বা ফল হবে ক্ষমতা থাকলে কেন কানি করে রবে তুষার অঙ্গার মাত্র আছি মোর নেই চাও যদি দিতে পারি জানিবে তোমায়
শুনে কিছু না বলিল সত্যনারায়ণ, ঘাটে বসে রইল রাধিকানারায়ণ। কিছু লোকে হেসে শ্বশুর জামাই, তুষার অহংকার বিনা অন্য কিছু নাই। ওই ঘরের কি হলো? সাত নয় যতই বস্তু সকল আমানি, শ্বশুরের জামাতার কাজে ছিল স্পন্দে করে হানি। জামাতা কইল চিন্তিত সদাবারে, এই ঘটনা ঘটে কানা দাইয়া ফকিরে। সেজন সামান্য নয় বুঝি অনুমানে, চলো চলো ধরি দিয়া তাহার চরণে। এত শুরু সদাবার পীড়া এলো তরি, পুনরায় সেই ঘাটে যায় নদী তরা করি। দেখিলেন ফকির তথা আছেন বসিয়া, দুজনে পড়িল গিয়ে পদেতে ধরিয়া। অপরাধ মমকু করতে বেদয়া, নরদল এই দেহ চরণের ছায়া। আসিয়া ফকিরে বলে নারে গিয়া চর, করা ভিক্ষা আমি পদেতে কেন ধর। কাঁদিতে কাঁদিতে বলে দুজন, কুকর্ম করেছি ক্ষমা কর নারায়ণ। মানিয়া যে সিন্ধি ভুল হয়েছে আমার, অপরাধ হয়েছে পদেতে তোমার। কইলাম সত্য এ বলে দাঁড়াইয়া, সুয়াসের সোনার সিন্ধি দিব গিয়া। সত্যনারায়ণ তবে সদায় হইল, বনতি করিয়া সাধু চরিতে চলিল। উত্তরের ঘাটে সাধু হইল কোলাহল, সাধুর বিয়ে শুনে শোনে কৌতূহল। দ্রব্যে দ্রব্যাদি শত ঘরেতে লইয়া, সিদ্ধি করিলে সাধু পুরকে মজিয়া। প্রসাদ লইল সবে দুই পুর পানি, লইতে মাটিতে ফেলে সাধুর নন্দিনী। দেখে তবে সত্যদেব প্রদিত হইল, জামাতা সহিত নৌকা সলিলে ডুবিল। তাহা থেকে সাধু করে ঘোর উচ্চনাদ, হায় হায় অকস্মাৎ হলো কি প্রমাদ। শুনিয়া সাধুর কন্যা যায় ডুবিয়া মরিতে, জননী না পারে তারে ধরিয়া রাখিতে। ধ্যানকালে দৈববাণী হলো আচম্বিত, সিদ্ধি ফেলিয়া সুতা করল বিপরীত। ইয়া শুনে সাধু সুতা তখনই উঠিয়া, মাটি হইতে সিদ্ধি তবে খাইল চাটিয়া। ভাসিল নৌকর সহ সাধুর জামাই, যত দুঃখ আছে সব কিছু নড়ে নাই। দরেক যতেক বস্তু ভান্ডারেতে আনি, করিলেন সুয়াসের সোনার সিন্ধি। স্বপ্নে বলিলেন শুনো প্রভু কই, সাঁতার আটায় সন্তুষ্ট আমি সর্বক্ষণ হই। স্বপ্নে শুনে সদাগর পরম আনন্দ, আটার সিদ্ধি করিল সাধু সদানন্দ। এই কথা উঠিলে ক্রমে সবার আলয়ে, ভক্তিতে উঠিলে বাঞ্ছা আসু সিদ্ধি পূর্ণি হয়। গুণের কথা শুনিবে ওই এক মন, বিমান হইল রুষ্ট সত্যনারায়ণ। এক চিন্তে শুনে কিংবা বুঝে নারায়ণ, ছুঁইতে না পারে তাকে কদাচ সমান। শঙ্করাচার্য মত প্রবন্ধ প্রাচীর, তারপরে বড় সব সত্য সনাতন। জয়।
আমাকে এই থালাটা দাও তো ভাই, একটু আমি বেল বাজার ফুল করেছি তোমার এই থালাটা দাও। আচ্ছা আঠাশটা দিয়ে হ্যাঁ। গরমে গিয়েটা করেনি তাই তো বলছি গরমে যদি ঘি দেবো না ডাল বানাতে হ্যাঁ মাটির উর্বরতা ওইটা তো অরিজিনাল নেই এখন। মাটির উর্বরতা কমে যায়। হুম, মাটি থেকে ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা থাকবেই করে, ক্ষমতা সারটা দিয়ে না ক্ষমতা তো সব নষ্ট করে দেয় বিষ দিয়ে। তাই তো বলছি। আমি মনে করে খাও জিলিপি আছে যাবে কি বাড়িতে যাবো বাড়িতে আছে হবে আছে বল জিলিপি আমার জন্য ওম তে গন্ধ কেন? কোনটা? ছাদে কেন? এখানে রেখে দিলে হতো না? হুম, এই বাইরে রেখে দিলেই হতো। তো গরমে ঘি গরম হচ্ছে না কিরম? ঠান্ডা তো ছিল না 31 আছে তো, আর কি এখানে ঠান্ডা আছে 31, বাইরে 35। শীতকালে একটু থাকে কত ছিল না এখানে বাইরে 35 আছে, আমাদের এই ঘরটার মধ্যে ওইটা দেখায়, ঘড়িটা দেখায়, ঘরটার মধ্যে যত থাকবে তত দেখাবে। নিয়ে নেব। ओम पुंग ओम तिंग पुष्पम सुष्टुके सर्वज्ञान ध्यान पुष्पम ओम बलदर्नाय नमः ओम भूर्भुवस्सरं ओम बलदर्नाय यागच्छे यतिष्ठि संगीतवत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजा ज्ञान शगन्धं बलदर्नाय नमः ओम निष्पचन्दनमन्तपुष्पं बलदर्नाय नमः देशधूपदीप ओम बलदर्नाय नमः एतत्साङ्ख्यनैवेद्यम् ओम बलदर्नाय नमः ओम बलदर्नाय भूस्वाहा बलदर्नाय भूस्वाहा बलदर्नाय सहस्वाहा बलदर्नाय भूर्भुवस्सुस्वाहा
এই আছে। আপনি চলে যান নিচে, আপনার কাজ শুরু হয়ে গেছে। ওম লক্ষ্মী ওম যা না ওষুধ খাবেন তো, ওষুধ খেতে হবে। খাননি আপনি আজকে, যান খেয়ে আর ওষুধ খান। সকালে ওষুধ খেয়ে নিই। ওই ইয়ে দিয়ে ওম কি দিয়ে খেয়ে যান? না না ওটা ছাড়া ফুসফুস সব আচ্ছা, একটা বাচ্চা আছে যান নিচে। মানে বয়স হচ্ছে ঠিকই, মাথাটা এখন একটু খেয়াল করে। আমি সেই জন্য বলছি জানি এসব ওম বিষ্ণু সময় হয়ে গেছে, ওইটার জন্য বলছে। এখানে কাজ তো হয়ে গেছে। ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, ভাত খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ভয় করে তো গেঞ্জিয়ে এরকম বসে আছে এবার দেখছে, দেখছে কি কি হচ্ছে এখানে, অন্যরকম হচ্ছে। ব্যাপারটা নারায়ণকে দেখছে। বিহারও একদম পুজোতে হয়। ওম সহস্রা ওম বৎসর স্বাহা। বিহারে হয়তো এরকম হয় না, না বিরাট জায়গা থাকবে, অনেক লোক থাকবে, সেরকম হয় না। হ্যাঁ, এখানে ছোট জায়গার মধ্যে দেখছে কি সুন্দর হচ্ছে। এটা তো হচ্ছে এরকম তো হয় না। ওম বিষ্ণু নময়তা পূর্ণমণি বিশিষ্ট ভারতভুক্তদেশে ষট্রস্পৃতি অবস্থিতেষু সূর্যে জ্যৈষ্ঠমাসে বিশদাদিত্যতে ভাস্করে ওইটাই তো। অষ্টমীয়াঙ্কি তো সান্ডিল্যগতত্ব নামটা কি বলেছিলেন? সুনীল দে। সুনীল দে দত্তভূত श्री विष्णु नाम गणेशादीन देवता पूजा भगवान साहस वाहन सपरिवार सकल मंगल काम सकल आपद काम सर्व बाधा विमुक्ति सर्व काम ओम तद्विष्णु परमं पदं तावस्तन्ति सूरय इति मंत्रे शोमिद सहित ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा इति मंत्रे ओम हम पश्यामि। তোমরা কিছু তো এলে ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा 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 ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। এটা ভালো। উপরটা দাও। এই হচ্ছে আমার ভবিষ্যতের ক্রেতা, ক্রেতাকে নেওয়া কাছে আছে বেলেঘাটায় কাছে, বেলেঘাটায় না? বুঝলেঘাটের সামনে। অফিস তো জিডি, অফিস তো জিডিতে। না বাড়ি দিবি হ্যাঁ ওই অফিস আছে, বাড়িতেই অফিস আছে। আর না অফিস আছে হ্যাঁ কিন্তু
श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा ओम 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 श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा